tak dapat dinafikan. Film-film di tanah air kita kini semakin mendapat tempat di hati penggemar tegar film. Malah, dengan jalan cerita menarik dan pelakon yang hebat, ada film Malaysia ini berjaya mencatat kutipan tertinggi box office, mencecah puluhan juta ringgit. Terkini, industri hiburan tanah air dilanda demam film mat kilau yang diperkatakan banyak pihak, terutamanya di media sosial. Apatah lagi, baru 5 hari ditayangkan, film ini sudah berjaya mengutip Rp18 juta. Bagaimanapun, tahukah Anda film Malaysia manakah yang berjaya mengutip kutipan tertinggi dalam sejarah? Mengikut senarai yang dikongsikan menerusi Perbadanan Kemajuan Film Nasional (FINAS), film-film yang mendapat kutipan mencecah puluhan juta ringgit datang daripada genre yang berbeza-beza. Untuk itu, mari sama-sama kita semak film manakah yang mendahului kutipan tertinggi dalam sejarah setakat ini. 7. Police Evo 2 RM pukul 22.45 juta. Menemui penonton pada 2018. Film arahan Joel Soh dan Andre Ciu ini merupakan film sequel kepada Police Evo arahan Gaz Abu Bakar yang berjaya mengutip Rp17.74 juta. Bagi Police Evo 2 pula, film ini berjaya meraih kutipan sebanyak Rp pukul 22.45 juta. Rata-rata penonton film termasuk juga pengkritik film telah memberikan ulasan positif terhadap film tersebut. Difahamkan, film ini berjaya meraih kutipan Rp20 juta dalam masa hanya 17 hari tayangan sahaja. Kejayaan meraih kutipan keseluruhan sebanyak Rp pukul 22.45 juta meletakkan Police Evo 2 di kedudukan ke-7 dalam carta film Malaysia dengan kutipan tertinggi dalam sejarah setakat ini. 6. Upin dan Ipin. Keris Siamang Tunggal Rp26.20 juta. Sebuah film animasi pengembaraan Malaysia yang paling digemari orang ramai khususnya bagi rakyat dari Malaysia dan Indonesia yaitu Upin dan Ipin. Keris Siamang Tunggal yang berjaya mendapat kutipan sejumlah Rp26.20 juta. Film animasi yang dihasilkan oleh Lesekopakue Production ini merupakan antara film Malaysia paling mahal pernah dihasilkan dengan menelan perbelanjaan sebanyak Rp20 juta. Mereka juga telah membuat pengalihan suara dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris untuk tayangan antara bangsa. Bahkan, film tersebut dikatakan hampir disenaraikan untuk keanugerah Oscar bagi kategori film animasi terbaik pada 2020. 5. Pascal the Movie Rp28.98 juta. Film Pascal merupakan sebuah film berkisarkan pasukan khas laut Pascal milik TLDM yang dihasilkan berdasarkan kisah benar. Diterbitkan pada 2018, film ini berjaya mengutip kutipan sebanyak Rp28.98 juta. Film tersebut diarahkan oleh Adrian Teh dan diterbitkan oleh Asia Tropical Films, Golden Screen Cinemas, Multimedia Entertainment, Granatum Ventures dan Astro Show. Menelan kos hampir Rp10 juta untuk dihasilkan. Pascal berjaya merekodkan kutipan sebanyak Rp2 juta pada hari pembukaan dan kutipan mencecah Rp7.7 juta pada hari kelima tayangan. 4. Boboiboy Boy Movie 2 Rp29.57 juta. Boboiboy Boy Movie 2 yang berdurasi selama 110 menit merupakan film animasi komedi adiwira Malaysia arahan Nizam Razak dan diterbitkan pada 2019. Dalam tempoh 70 hari, Boboiboy Boy Movie 2 berjaya mencapai kutipan sebanyak Rp30 juta di Malaysia, Brunei, Singapura dan Vietnam dengan Rp29.57 juta adalah hasil kutipan dalam negara. Selain film, siri ini juga mempunyai versi animasi yang ditayangkan di televisyen dan mempunyai jutaan pengikut tersendiri. 3. Agent Ali The Movie Rp30.05 juta. Hanya menelan perbelanjaan sebanyak Rp6.5 juta untuk dihasilkan. Agent Ali The Movie ini mampu mendapat kutipan berlipat kali ganda apabila meraih sebanyak Rp30.05 juta. Apa yang lebih mengagumkan ialah apabila difahamkan film tersebut merupakan film sulung yang ditayangkan di Pawagam yang dihasilkan oleh studio Wow Animation. Film ini diarahkan oleh Usamah Zaid Yassin. Dengan kutipan tersebut, film ini berjaya menempatkan diri di posisi ketiga film Malaysia paling tinggi kutipan dalam sejarah setakat ini. 2. Hantu Kak 5 Rp36.23 juta.
Film hantu Kak Limah yang membawa tema seram komedi ini pula telah memungut kutipan keseluruhan berjumlah Rm36, 23 juta. Diarahkan oleh pengarah tersohor, Allahyarham Mamat Khalid. Hantu Kak Limah menemui penonton di Pawagam pada 2018. Ia merupakan film keempat Allahyarham bersama tayangan unggul selepas 3 film terdahulu. Film ini juga dibintangi oleh pelakon-pelakon yang bukan dari calang-calang yaitu Awi, Zul Arifin, Ukosa Senrose, Deli Mawati dan Era Fazira. Selain daripada itu, film ini merupakan sequel kepada Hantu Kak Limah Balik Rumah 2010 dan Husin, Mon dan Jin Pakai Toncit 2013 serta film ketiga dan terakhir dalam siri film Hantu Kak Limah. 1. Munafik 2 Rm37.74 juta. Munafik 2 muncul sebagai film Malaysia dengan kutipan paling tinggi dalam sejarah apabila berjaya meraih kutipan keseluruhan sebanyak Rm37.74 juta. Film ini diarahkan oleh Syamsul Yusof yang juga merupakan pelakon utama. Film ini merupakan kesinambungan daripada film Munafik yang ditayangkan pada tahun 2016. Pada hari pembukaan rasmi, Munafik 2 meraih kutipan sebanyak Rm pukul 2/5 juta. Berdasarkan data yang dikumpul ini, bagaimanakah jangkaan Anda mengenai film Mat Kilau? Adakah film berkenaan berjaya menewaskan kutipan 3 film teratas dan muncul sebagai film dengan kutipan paling tinggi dalam sejarah?